जोर से हालेलुया। गीत शुणिलु, नाच शुण देखिलु, सब करलु। आ वाक्य समय रे धीरे पढ़ाइबा ये व्यवस्था करंतु नहीं। समस्त ध्यान देख शुणंतु। एटा कहूँ आज आमर अनेक कार्यक्रम सकाशु आगे माने टिके विलंब करने सकाशु टिके लेट है, तथापि आम गाँव समय अच्छी 10:30 पर्यंत। हालेलुया। आउ जितेबाला प्रभु को दास जितेबाला माइक धरवे मिनिमम 1.5 घंटा 2 घंटा कहे हालेलुया। किंतु आज आम मान मध्य 10:30 पर्यंत आम समय अच्छी। आमको घंटे 1.5 घंटा जो समय आम वाक्य भी कहते आम शुणा ध्यान देकी ताकू आम कार्य लगेगा। श्रोता मात्र हो निजको प्रवंचना हुआ नहीं, वाक्य कर्मकार हुंतु। प्रभु आशीर्वाद करंतु। प्रभु को दास आसबे ए समय वाक्य आम मान को घोषणा करेंगे। आम ध्यान सह शुणा, इे सियाड़े हवा ना, ध्यान सहित शुणा। शुणा द्वारा विश्वास बढ़। जोर से ताली मारिक प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु को महानामर मु धन्यवाद करुछि। प्रभु आज पुणी थरे सुंदर अवकाश देइछन्ति एही मंडली को आसीबा पई। एठारे बहुत सुंदर आयोजन करा जाइछि। एणु पालक महाशय को, मंचासीन प्रभु को दास दासी गण को, आपण समस्त को मो पक्षरु बहुत बहुत ज्ञापन करुछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ఏంటైంది? ప్రైజ్ ద లార్డ్। హల్లెలూయా। బాగున్నారండి? తెలుగుకేనా? తిము జోనే का తెలుగు की? अच्छा ओके। बहुत सुंदर गीत आमे गाइलु, नाचिलु, आराधना कलु। आमे टिके समय वाक्य कहवा। शोवा लोक माने शोई पड़ंतु नाही। ओके। पड़ोसी लोक सहित हाथ मिसांतु, टिके हैंडशेक करंतु, कहतु आपण बढ़िया देखा जाउछन। हालेलुया। आसंतु समस्ते चक्षु बंद करवा। मु गोटे 2 मिनिट प्रार्थना करी, तापर गोटे छोट वाक्य सब बेले मु घंटे 1.5 घंटा 2 घंटा कहे। आज सेमती कहबी नहीं, जेहेतु बहुत समय हो जाइए, तथापि कम मध्य कहबी बोली भावंतु नहीं। आसंतु प्रार्थना करवा। आवश्यक विषय को आम अध्ययन करवा। जेहेतु एते सुंदर अरेंजमेंट होइछि, सबु भल हैला, वाक्य कहीं कम हेबो है ना। आसंतु प्रार्थना करवा। स्वर्गीय पिता, तुम महानामर मु धन्यवाद करुछि, प्रशंसा करुछि। ए समय तुम गौरव करू करू आम माने तुम वाक्य अध्ययन करने पाई जाऊछु। प्रभु स्वर्ग खोली दे आम समस्त तुम्हार वाक्य पठाओ। तुम लोक माने तुम्हार रब शुणंतु एवं तुम क्रूसर शक्ति को आस्वादन करंतु। सेपरी महा अनुग्रह कर दियो। तुम्हार बलवान हस्तरे समर्पित होई प्रार्थना यीशु नाम रे मागुछि, आमेन। आज ध्यान विषय होछि क्रूसर महाश्चर्य शक्ति। प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्राय 2000 वर्ष पूर्वे क्रूसरे मृत्युवरण केही केही क्रूस को एक साधारण काठ बोली भावंती, केही केही ताहाको एक चिन्ह बोली भावंती, आउ तो केही केही डिजाइनर माने ताहाको ज्वेलरी डिजाइन करके कानरे नाकरे पिंधंती। किंतु बाइबल कुहे क्रूसरे शक्ति अछि। प्रथम कोरिन्थी 1 अध्याय ताहार 18 पदरे विनाश प्राप्त हेउथिबा लोक मानक पई क्रूसर कथा मूर्खता, किंतु परित्राण प्राप्त हेउथिबा लोक मानक पई ताहा ईश्वरंक शक्ति अते। हालेलुया। मो क्रूसरे थिबा 7 गोटी आशीर्वाद आपण मानकु कहिबी।
प्रभुଙ୍କ लोक माने ताहा जदि आपण पाई नाहंती चाखी नाहंती ताहले आपण गुड फ्राइडे रो आशीर्वाद आपण पाई नाहंती क्रूसर प्रथम आशीर्वाद हेला क्रूसर कथारे शक्ति अछि जेउ शक्ति परित्राण दिए पढ़ी दियो 1:18 प्रथम करिन्थी माइक दे दियो साडे हाँ परित्राण प्राप्त हेउथिबा लोक मानक पाई क्रूसर कथारे ईश्वरंक शक्ति अछि तेरे मु कहिबा पई चाहे ए क्रूसर कथा कौन अटे ए कथारे शक्ति क्रूसर कथा बोली कहिले क्रूसरे जेउ कर्म जीसु करी गले सही कथा प्रभुଙ୍କ लोक माने क्रूसर कथा केउ कथा अटे जे से कथारे शक्ति अछि क्रूसर कथा हेउछि बड़ ध्यान देई कि सुनिबे क्रूसर कथा कौन अटे क्रूसर कथा हेउछि ईश्वरଙ୍କ लोक माने जेते बेले परमेश्वर देखिले मनुष्य को पापरु मुक्त करिबा पाई नरकरु मुक्त करिबा पाई रोगरु मुक्त करिबा पाई श्रापरु मुक्त करिबा पाई कौनसी जगार उपाय नाही कौनसी स्थान रे ताहार रास्ता नाही कौनसी जगार ताहा निमंते कौनसी मार्ग नाही सेते बेले परमेश्वर स्वर्ग रे गोटे योजना कले आउ परमेश्वर चिंता कले जे मनीष को पापरु मुक्त करिबा पाई गोटे रास्ता देखाइबा को पड़िबो मु आपन को कहिबा पई चाहे सेते बेले जदी जने पापरु मुक्त हेबो तो केमिति मुक्त हेबो छोट उदाहरण कहबी गोटे नदी रे जदि जने बुड़ी जाउछे आओ ताकू जने उद्धार करिबा पई चाहिबो से लोक जदि पहरा जानी नाही से ताकू उद्धार करि पारिबो नाही दुई जण जाको पानी रे बुड़ी की मरि जिबे ठीक सही परे क्रूसर कथा बोली कहिले क्रूसर कथा हेउछि परित्राणर कथा परित्राण देवा पाई से कथारे शक्ति अछि कौन से कथा प्रभु को लोक माने परित्राण बोली कहिले कौन माथु 1:21 पढ़ंतु जीसु ख्रीष्ट जन्म हेले समस्त लोकों को पापरु परित्राण करिवे प्रभु को नामर धन्यवाद हेउ प्रभु को लोक माने परमेश्वर स्वर्ग रे प्लानिंग कले कि मनीष को पापरु मुक्त करिबा पाई से अपना पुत्र को पठाइबे ता माने जीसु जन्म हेले मनुष्य को पापरु मुक्त करिबा पाई जन्म हेबा दिन ताहा हेई पारि नाय किंतु केते बेले ताहा संभव हैला जेते बेले तांको क्रूस रे चढ़ा गला तेबे मु आपन को कहिबी आपन को मन रे प्रश्न आसीबो काहे कि जीसु ही पापरु मुक्त करि पारिबे अन्य माने काहे कि करि पारिबे नाही प्रभु को लोक माने मु गोटे उदाहरण कहली टिकी आगलो जने पहरा जानी थिबा लोक ही बुड़ी थिबा लोक को उद्धार करिवो जने गणित जानी थिबा लोक ही अन्य को गणित ट्यूशन पढ़ाई पारिवो जने इंग्रजी जानी थिबा लोक ही न जानी थिबा लोक को सिखाई पारिवो से परी जे पाप करी नाही जे देखी नाही ताहा जीवन रे पाप नाही से ही पवित्र आउ से ही पापी को उद्धार करि पारिबो धरा पृष्ठ रे आकाश तळे मनुष्य मानक मध्य रे एपरि जणे मात्र अछंती जे केबे पाप करि नाहंती ताहांक ठारे पाप नाही ताहांकर जन्म पवित्र ताहांकर रक्त पवित्र एणु करी से ही परित्राण करता ही पारिबे आउ केही नाहंती हालेलुया
प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। जदि जीसु को ठारो अधिक पवित्र मते कोठी देखा जीवो मु जीसु को छाड़ी के पळेबी, किंतु थिले सिना देखा जीवो। हालेलुया। जीसुंकर जन्म रे पाप नाई, जीसुंकर कर्म रे पाप नाई, जीसुंकर स्वभाव रे पाप नाई। तांकर रक्त पवित्र, तांकर नाम पवित्र, तांकर जीवन पवित्र, तांकर समस्त वाक्य पवित्र अटे। एणु तांकर विषय कथारे शक्ति अछि। प्रभुଙ୍କ नामर महिमा हेउ। क्रूसर कथा परित्राण दिए। कौन ये कथा? जेउ कथा शुणिले जड़े व्यक्ति परित्राण पाइबा संभव अटे। शयतान यह केबे चाहिबो नाही, एणु से बाधा जन्माइबो एई प्रकार कार्यक्रम न हेउ बोलिके। क्रूसर कथा परित्राण काहीकि प्रदान करिबो? तेबे प्रभु को लोक माने एई क्रूसर कथा हेउछि पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य पाई तार पापरु मुक्त हेबा पाई, तार पापर सबु दंड से क्रूसरे बहन कले। जदि कौनसी पापी व्यक्ति निजर समस्त पाप निमंते से यीशु को विश्वास करिबो आ निजर सब पाप स्वीकार करिबो आ कहिबो प्रभु मो पापी अटे, तुमे मो पाप पाई मोर दंड तुम्हें निजे सहिल, मते क्षमा करो बोली जदि जने विश्वास करिबो, पाप स्वीकार करिबो, सेते बेले से क्रूसरे झरी थिबा रक्त ताकु धोईकी परिष्कार करिबो आ से परित्राण पाइबो। एहा हेउछि क्रूसर कथा जहा क्रूसरे यीशु साधन करिथिले। हालेलुया। दुनिया रे गोटे एमिति व्यक्ति को देखा जे जने पापी पाई बोली निजे कष्ट भोगी, केवल यीशु ख्रीष्ट अटंते जे पापी को रक्षा करिबा पाई समस्ते पापी को दंड देइछन्ते। पापी को सरकार भी दंड दउछन्ते। पापी को देश विदेश रे सब देश रे दंड दिया जाउछे। पापी मानु को समस्त लोक माने दंड दउछन्ते। पापी को समस्ते घृणा करुछन्ते। पापी को समस्ते तुच्छ देखुछन्ते। केवल जणे मात्र व्यक्ति पापी को प्रेम कले आ से हेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट। हालेलुया। से खाली कथारे प्रेम करि नांती कि मु तुमको प्रेम करे बोली, से कर्म रे प्रेम कले। से पापी कौन कले से नरकरु रक्षा पाइबो ताहा से करी कि देखाइले। प्रभु को लोक माने जे कही आपण को वास्तव रे प्रेम करंती से पाटी रे खाली मु प्रेम करे मु भल पाए कहंती नाही। से माने कर्म रे से व्यक्ति रो मंगल साधन करंती, से व्यक्ति को सहाय्य करंती, से व्यक्ति को दया देखांती, ताको विपद रो उद्धार करंती, तारो सकल संकट रे तारो सहाय्यकारी होंती। एहा हेउची वास्तव रे प्रेम। तेबे यीशु ख्रीष्ट आम्भ मानंकु प्रेम करी आम्भ मानंकर पापर दंड आपणा उपरे बहन करिकी नेले आ आमर दंड से निजे खाइले। आमर पापर सब प्रहार तांकु मिलिला आ आमे पापर दंड पाइबा कथा, किंतु से आम पाई बोली दंड पाइले। तेबे आमको से मुक्त करि दैछन्ते, किंतु गले मुक्ति मिलिबो। आमको से मुक्त करि दैछन्ते क्रूसरे। आमर सब पापर क्षमार रक्त झराई दैछन्ते क्रूसरे। ता माने क्षमार काम सरी जाइछि।
आमर सबु पापर दंड दूर करा जाइछि किंतु जे जाए क्रूस निकट को जीवे नहीं से पाप क्षमा मिलिबो नहीं, से मुक्ति से परित्राण मिलिबो नहीं, से आशीर्वाद मिलिबो नहीं। एणु मु कहिबा पई चाहे क्रूस रे शक्ति अछि किंतु दूररु ताहा चाखी हेबो नाही। क्रूस निकट को जीवा लोक, क्रूसर सम्मुखरे अनुताप करिबा लोक, क्रूसर रक्तर शक्ति को से आस्वादन करि पारिबो आ ताहार पाप दूर हेबो। हालेलुया हालेलुया। तेबे क्रूस प्रथम शक्ति हेला परित्राण। यीशु ख्रीष्ट पापरु परित्राण करिबा पई आसिले किंतु क्रूस रे ताहा साधन कले। से पापरु मुक्त करिबा कर्म क्रूस रे कले। अन्य कौनसी स्थान रे पापरु मुक्त हेबार कर्म करा जाय नाही। हालेलुया। प्रथम आशीर्वाद, प्रथम महत् शक्तिर कर्म क्रूस रे जहा करागला ताहेला परित्राण। द्वितीय कर्म कलस्य 1:20 पढ़ंतु। पुणी ताहांक क्रूसर रक्तरे से शांति स्थापन करी ताहांक द्वारा आपणा सहित समस्तर मिलन करंती। हाँ, ताहांक द्वारा पृथ्वी बा स्वर्ग रे स्थित समस्त विषयर मिलन करंती। ए स्थान रे क्रूस रे यीशु ख्रीष्ट करिथिबा दुईटी कामर कथा लिखा अछि। नंबर 1, से क्रूस रे जेते बेले रक्त झराइले सेते बेले शांति तैयारी हेबाकु लागिला। ओडिया बाइबल रे लेखा अछि शांति स्थापन कले। इंग्लिश बाइबल रे लेखा अछि शांति को निर्माण कले। प्रभु को लोक माने सारा दुनिया रे अशांति थिला बेले लोक अशांत हेतुरु रोगी ही जाउछंती। अशांत हेतुरु हार्ट प्रॉब्लम हेउछि, अशांत हेतुरु डिप्रेशन हेउछि, अशांति हेतुरु निद टैबलेट खाइबा को पडुछि, अशांति हेतुरु सुगर जल्दी धरुछि, अशांति हेतुरु जल्दी शरीर क्षीण हेउछि। मु आपन को कहिबा पई चाहे सारा दुनिया रे शांति पाई कोनोसी मार्ग नथिला बेले लोके जेते बेले शांति खोजंती बहुत मन अशांत हेले केई मदपान करंती 8-10 घंटा पई अशांति भूली जानती। ताहा शांति नुहे। कई कही बहुत मन जदि अशांत हो गला सुइसाइड कर दउछंती। के अशांत रु दूर हेबा पाई विभिन्न चेष्टा करुछंती, धूम्रपान करुछंती, के मूवी देखुछंती किंतु मूवी सरीगला शांति सरीगला। धूम्रपान सरीगला शांति सरीगला। निशा भांगीगला शांति सरीगला। किंतु यीशु कहिले मु निजर शांति तुमको देबाकु जाउछि। से जे शांति देबे ताहा केबे दूर हेबो नाई। एई प्रकार गोटे शांति से क्रूस रे निर्माण कले प्रभु को लोक माने। जने जदि आपण को किछि गिफ्ट देइछि आपण ताहा जदि हजाई देले आउ थरे जाई कि मागिले से देबो कि से देबो नाही। किंतु जने जदि गिफ्टटा तैयारी करुछे आउ थरे मागिले से देई पारिबो जेतु से मैन्युफैक्चरर अटे। यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे शांति को तैयारी कले, शांति को निर्माण कले। जेते बेले तांकर पवित्र रक्त बहिला अशांतिर मूलाधार जे शयतानर मस्तक ताहा चूर्ण हेला। सुनंतु 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 घरे घरे काहे कि अशांति, परिवार भितरे काहे कि अशांति, कार्यस्थल रे काहे कि अशांति, मंडली भितरे काहे कि अशांति, देश देश मध्य रे काहे कि अशांति जानिछंती।
ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଶୟତାନର ମସ୍ତକ। ଶୟତାନ ଯେତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଶାନ୍ତି ତିଆରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣୁକରି ରୋମିଓ 16:20 ଲେଖା ଅଛି, ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ଶୟତାନକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ପକାଇବେ। ପଢନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଦଳି ପକାଇବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଯେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ, ଶୟତାନ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ତିଆରି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଶୟତାନ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଅନେକ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୟଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି। ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି। ବୋହୂ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ କେବେ ମରିବ, ଆଉ ଶାଶୁ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁବତୀଟା କେବେ ସୁଧରିବ। ଘର ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ରୋଷେଇ ଅଲଗା ହେଉଛି, ମରା କଟା ହଣା କଟା ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ହେଲା ଶୟତାନ। ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛି। ଏଣୁ କରି ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଲଗାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଡାକିବେ। କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଶୟତାନର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରିଆ ନାମକ ସହରରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ, ଫାଦର ଅଗଷ୍ଟିନ। ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମିଶନର ଗୋଟେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଗଷ୍ଟିନ, ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧୁ ଜଣେ ସହରରେ ଅଛି। ସେ କହିଲେ, କିଏ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଅନାଉ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କଥା ହେଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହୁଛି। ମୋଠୁ ପୁଣି ବଡ଼ ଅଧିକ ସାଧୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଯାଅ। ସେ ନିଜ ଘର ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ କରିଥିଲେ, ସେଠୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲେ। ଗିର୍ଜାରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ଭଲରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ କୋଣରେ କବାଟ ପାଖରେ ଅଖା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ଭଲରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଖା ହଲୁଛି। ଭାବିଲେ କୁକୁର ଥିବ ଭିତରେ। ପରେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ମଣିଷ ଅଛି ଜଣେ, ଏତେ ପତଳା ଲୋକ, ଭିକାରୀଟା ଅଛି। ହେଲୋ, କିଏ ତୁମେ? ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ସ୍ୱର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା। ଭିକାରୀ, ତୁ କେବେଠୁ ରାଜା ହେଲୁ ରେ? ସେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଭିକାରୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି, ମତେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ତାହା ମୋ ଭିତରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। କଲୋସିଓ 3:15 ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ,
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁ। କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁ? ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି କେହି ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହେତୁରୁ ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମରିକରି ଶାନ୍ତିକୁ ତିଆରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦୀରେ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି, ଯେବେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି ତେବେଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରି ଆସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୟତାନ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କି ଆପଣ ମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ସୂତ୍ର ଜାଣନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଏହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନରେ ଯେବେ ବି ଲାଗେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ସୁଇସାଇଡର ଚିନ୍ତା ଆସେ, କେବେ ବି ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ତିଆରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମसीह की ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରୁଶର। କ୍ରୁଶରେ ସେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧାର୍ମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁନିଟି, ଏକତା। ଯେହେତୁ ଏଫେସିୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 14, 15, 16 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଧାନଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ମିଳିତ କରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହେଇ ଯାଇଥିଲା। କଣ ସେ କାନ୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କାନ୍ଥର ନାଁ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁତା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ପାଟି ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁତା। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ, ଶତ୍ରୁତା। ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ। ଆପଣ ମାନେ ଇଟାର କାନ୍ଥ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ପଥରର କାନ୍ଥ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଂକ୍ରିଟର କାନ୍ଥ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଦିନେ ଠିଆ ହେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ କାନ୍ଥର ନାମ ଥିଲା ଶତ୍ରୁତା। କାହା କାହା ମଝିରେ କାନ୍ଥ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ କାନ୍ଥ ଚାଇନା ଆଉ ଭାରତ ମଝିରେ ନାହିଁ। ଏ କାନ୍ଥ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମଝିରେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ସେ କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଏ କାନ୍ଥ ମଣିଷ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଝିରେ। କିଏ ଏ କାନ୍ଥକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ କାନ୍ଥଟି କେବେ ତିଆରି ହେଲା? ଏ କାନ୍ଥର ନାମ ହେଲା ଶତ୍ରୁତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଦମ ହବା ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଶୟତାନ ପାପ କରାଇଲା, ଆଦମ ହବା ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ, ସେଦିନ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପାପ, ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ଏ କାନ୍ଥ ତିଆରି କେମିତି ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାପ କଲା, ସେ ପାପ ହେତୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମଣିଷ ଦୂରରେ ରହିଗଲା, ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଏ କାନ୍ଥର ମୂଳ ହେଉଛି ପାପ। କିଏ କରାଇଲା? ଶୟତାନ। ତା ମାନେ
ମାନେ ଶୟତାନ ପାପ କରାନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାର ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏ କାନ୍ଥ ଯେ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଯେ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ଏକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କର କାନ୍ଥ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ସେ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବ କି? ସେ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଶତ୍ରୁତାର କାନ୍ଥ କିଏ କରିଥିଲା? ଶୟତାନ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଶତ୍ରୁତାର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିକି ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଶୟତାନ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୟତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ଶୟତାନକୁ ପରାଜିତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ହାରିଗଲା, ପାପର ପ୍ରାଚୀର ଦୂର ହେଲା। ତାମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୟତାନକୁ ହରାଇବା ଦ୍ୱାରା, ପାପ ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳନ କରାଇଦେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାମାନେ କ୍ରୁଶ ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଏକ କରିବାର ସ୍ଥାନ। এইটা হচ্ছে ক্রুশর শক্তি। যদি এ কাম যিশু করে নথান্তে, জনে হেলে স্বর্গ যাই নথান্তা। কাহিଁକି ବିରାଟ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ରହି ଯାଇଥିଲା, ଯୋ କାନ୍ଥକୁ ପାର କରିକି କେହି ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ତେବେ ମେସେଜ ହଉଛି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେସେଜ ହଉଛି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଶାଶୁ ବୋହୁରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ପାଳକ ପାଳକ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଟିକେ ଶୁଣିବା। କେତେ ଲୋକ କହିପାରିବେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଅଛୁ? କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ କହିପାରିବେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିବାଦ ନାହିଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଶତ୍ରୁତାର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଆଜି ଭାଇ ଭାଇର ଶତ୍ରୁତା ଦୂର ହଉନାହିଁ, ଶାଶୁ ବୋହୁର ଶତ୍ରୁତା ଦୂର ହଉନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଶତ୍ରୁତା ଦୂର ହଉନାହିଁ। ତାହେଲେ କି ଆପଣ କ୍ରୁଶର ମିତ୍ର? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ପାଉଲ କହିଲେ ଏପରି ଆଚରଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ହେଲେ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ମହତ୍ କର୍ମ କରିଗଲେ। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ସବୁ ଅଭିଶାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଗଲାତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13-14 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କଲେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.